Assalamualaikum. Welcome again with me, Miss Deska. And for today, we are going to learn about English. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya. Please prepare your English textbook. Tolong disiapkan buku bahasa Inggrisnya and then show to Miss Deska. Lalu tunjukkan ke Miss Deska. Okay, thank you. Now open your book. Page halaman 33. Halaman 33. I will show you the page on the screen. Ibu akan menunjukkannya di layar ya halamannya. Okay, please pay attention to the screen. Tolong diperhatikan layarnya. This is page 33. Ini halaman 33, lesson 6, pelajaran 6. Let's read the title. Yuk kita baca judulnya yuk. I have 3 pencils. I have 3 pencils. What does it means? Apa sih ini artinya? Let's check. Saya have mempunyai 3 pencil, 3 buah pensil. So, we are going to discuss about numbers. Kita akan membahas tentang angka. We are going to discuss about how to use singular and plural. Dan kita akan belajar bagaimana menggunakan singular atau plural. Singular is tunggal, angka tunggal. Plural is jamak atau angka banyak atau lebih dari satu. Okay, let's go to the next page. Please open page 34. Yuk, dibuka halaman 34. This is page 34. Ini halaman 34. This is listening section. Ini sesi mendengarkan. And repeat after me. Dan mengulang setelah pengucapan Miss Deska. Okay. In this section, I will review about lesson 4. Ibu akan mengulang pelajaran 4, yaitu tentang dan en. Do you still remember? Masih ingat gak? Yes, correct. You can use or en if you want to show the things that the quantity is only one. Jika kamu menunjukkan benda yang jumlahnya cuma satu. You can use if the noun begin with konsonan. Kamu menggunakan kata jika bendanya dimulai dengan huruf mati atau konsonan. You can use en before the noun. Kamu bisa menggunakan kata en di depan kata benda if the noun begin with a vowel. Jika kata bendanya dimulai dengan huruf vokal. And en have a same meaning. Mereka dan en ini punya persamaan makna. Maknanya sama-sama one, satu. Okay, let's listen to me and repeat after me. Yuk, dengarkan ibu dan ulang setelah ibu. A book. Very good. A ruler. Very good, dear. A pencil. Amazing. A drawing book. A drawing book. Amazing. A pen. A pen. Nice. A crayon. A crayon. Very nice. An eraser. An eraser. Okay, very good. All of these show that the quantity is one. Semua ini menunjukkan bahwa bendanya jumlahnya cuma satu. Loh, kok ada yang pakai dan ada yang pakai en, Miss? Remember, ingat, if the noun begin with konsonan, you have to use Kalau kata bendanya dimulai dengan huruf mati atau konsonan, maka harus
dimulai dengan e untuk menunjukkan sebuah atau satu. But, tapi, if the noun begin with vowel, jika kata bendanya diawali dengan huruf hidup, you must use an. Kamu harus menggunakan an. Okay? Okay, very good. Okay, now listen and respond to your teacher. Ya, nanti gurunya akan ngomong nih yang ini nih. Ya, this is the teacher part. Ini bagian gurunya. And this is your part. Okay? Let's try one. Kita coba satu yuk. One ruler. The student say, I have one ruler. Ya, ini menunjukkan penggarisnya ada satu. One ruler. Atau bisa menggunakan a ruler. A ruler. I have a ruler. Okay. Satu adalah singular. One is singular. Tunggal. More than one, lebih dari satu, like 2, 3, 4, 7, 9, 10, and so on. Lebih dari satu seperti 2, 3, 4, 7, 9, 10, dan seterusnya. Lebih dari satu itu disebutnya plural atau jamak. Okay, I know you understand my explanation. Ibu yakin kamu paham sama penjelasan Ibu. Okay, let's go to another page. Halaman berikutnya yuk. Okay, this is writing section. Ini adalah bagian menulis. Okay, let's see the example. Kita lihat contohnya yuk. Let's count the book. 1, 2, 3. 3 books. Yes, correct. To this statement, this picture match with this statement. 3 books. How about this? Let's try this. 1. Only 1. What is this? Yes, this is eraser. 1 eraser. Which one is the correct statement with the picture? Mana pernyataan yang tepat dengan gambar yang ini? Yes, correct. This one. 1 eraser. Very good, dear. Now let's see the note in the below of the page. Kita lihat yuk, catatan yuk. Di bawah halaman ini. Remember, harus diingat. Plural with S. Jadi kalau plural atau tadi jamak atau bendanya lebih dari satu, use or with S. Gunakan atau dengan S. Contohnya ini 3 books with S. Oke, singular atau tunggal without S. Singular atau tunggal without S. Kalau tunggal tanpa S ya nak. Contohnya nih, 1 eraser without S, tanpa S belakangnya. Oke, jika lebih dari satu gunakan S setelah kata benda. Kalau lebih dari satu gunakan S di belakang kata benda. Kalau bendanya hanya satu, tidak menggunakan S. Boleh mengganti kata one dengan atau an. Okay, very good dear. Let's go to another page. Yuk, halaman berikutnya yuk. This is writing section. Ini bagian menulis ya. Di halaman 36, page 36. Okay, you have to write the number of these things. Kamu harus menuliskan jumlah dari benda-benda yang ada di bawah ini. Contoh, 1 ruler. Karena bendanya ada 1. Oke, try this one. Coba yang ini ya. Let's count first. Yuk kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Please write down 5 here.
Tulis di sini ya. What is these? What are these? Sorry. Apakah ini? Ini adalah, yes, correct. These are erasers. Karena ada 5, maka erasernya diikuti dengan S. Karena ada 5, erasernya diikuti S. Beda dengan ini, penggarisnya cuma ada 1, maka di belakang kata penggaris atau ruler tanpa S. Okay, very good dear. Let's go to the speaking section. Yuk ke bagian speaking yuk. Count and say the things in your school bag. Coba dihitung dan ucapkan benda-benda yang ada di dalam tasmu. Waduh, ada apa aja nih? Okay, first, the example. I have 3 pencils. Is it correct? Let's count the pencil. 1, 2, 3. Yes, I have 3 pencils. Let's count the book. Let's count the book. Yuk kita hitung bukunya yuk. I have blah blah blah. Let's count the book. 1, 2, 3. I have 3 books with S. I have 3 pencils with S. I have 3 books with S. Let's count the ruler. 1, 2, 3. I have 3 rulers. I have 3 rulers. Very good. Let's count the eraser. This one. 1, 2, 3. I have 3 erasers. I have 3 erasers. Okay, very good. And the last one, yang terakhir. I have a bag. Tung tasnya ada berapa? Ya, cuma 1 tasnya. I have a bag. I use a because the bag only 1. Karena tasnya cuma 1 dan kata bendanya dimulai dengan huruf konsonan atau huruf mati. Or you can say, atau kamu bisa bilang, I have 1 bag. That's very good dear. Okay. Okay. I have an example for you. Ibu punya contoh untuk kamu. Let's see what I have here. Lihat apa yang ibu punya nih. I have an ice cream. I have an ice cream. An ice cream because the ice cream is only 1 karena es krimnya cuma ada 1. So I say I have an ice cream. Saya punya 1 buah es krim. I have an ice cream. Very good. And I also have, ibu juga punya. What is this? Apa ini? I have a hamburger. You can see here. Hamburger. I have a hamburger. I have a hamburger. Very good. An ice cream and a hamburger. Ibu punya 1 es krim dan 1 hamburger. Okay, what I have here. Ini apa ya? I have more than 1. Ibu punya lebih dari 1 nih. I have, let's count. Ibu punya berapa ya? Let's count. Hitung yuk. 1, 2, 3. Okay, very good. I have 3 tools. Remember, use S after the noun. Jangan lupa gunakan S setelah bendanya. Let's repeat again. Ulang lagi ya. I have 3 tools. Ibu punya 3 buah perkakas. Okay, very good. I hope you try this at home.
Ibu harap kamu mencobanya di rumah ya. Count things, hitung benda, and then use singular or plural. Lalu gunakan apakah itu tunggal, apakah itu jamak. Oke? Oke, very good. Oke, enough for today. Cukup untuk hari ini. And we end our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, give me your love sign. Okay, give me your heart. And give me your far away kiss. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.